Halo semua. Halo semua. Kembali lagi di 5 Minutes Meal dengan saya Glory dari Indonesia, dan hari ini saya akan mencoba untuk membuat bakwan jagung. Halo semua. Kembali lagi di 5 Minutes Meal dengan Glory dari Indonesia, dan hari ini saya telah membuat bakwan jagung. Yap. Bisa pakai tangan, tapi karena di sini di Korea jadi kita belajar makan pakai sumpit, oke? Nggak terlalu profesional, tapi mari kita coba. Oke. Oh, gimana ya? Maklum ya, saya masih belajar. Oh, makan pakai tangan kayaknya lebih enak. Jadi ini adalah sambal dari Indonesia. Rasanya agak lumayan pedas, tapi ya saya suka pedas. Pedas pasti enak. Enak banget. Kangen karena udah lama makan Indonesia. 여러분, 이거는 인도네시아 말로는 박관자궁, 한국어로는
옥수수 튀김. 그래서 이거는 간식으로 먹어도 되고, 그리고 밥이랑 같이 먹어도 되고. 맛있어. 되게 맛있어. 인도네시아 음식 너무 그리웠어. 아, 그리고 이거 인도네시아 산발인데요. 좀 매운맛? 근데 저는 매운맛 좋아해서 다 먹어야죠. 맛있어. Jadi ini biasanya kalau orang Indonesia makannya bisa pakai nasi atau cuman ya kayak cemilan gitu kan. 여러분 사실 인도네시아에 있을 때 우리는 그냥 손으로 먹는 거예요. 또 변하고 근데 여기 한국이니까 좀 젓가락 사용할 방법도 알아야죠. 노력 중. 그리고 사이즈는 그냥 여러분 좋아하는 걸로 작은 거 만들 수도 있고 나처럼 그냥 이렇게 큰 거 만들 수도 있고. Jadi ya, teman-teman bisa bikin sesuai selera dan ukurannya juga bisa bikin sesuai selera ya. Jadi bisa dibikin yang kecil-kecil atau bikin kayak yang saya bikin itu kayak besar-besar gini. Jadi karena aku suka yang biar lebih cepat masaknya, ya bikinnya sedikit besar-besar. Rasanya agak manis dari jagungnya, terus ada sedikit asin tapi nggak terlalu asin, jadi asinnya pas, enak banget. Sekarang kita makan pakai tangan aja ya. 그래서 여러분 이것은 이 옥수수 튀김 맛은 좀 단맛 있고 옥수수의 그 단맛 그리고 조금 이거는 넣은 거고 그럼 이제 소금도 넣었으니까 조금 찬맛? 그렇게 다지는 않아요. 아니요. 그리고 지금 손으로 먹을게요. 너무 편해서. 여러분도 손 깨끗이 씻은 다음에 그냥 손으로 먹어요. 더 편하니까요. 그리고 더 맛있을 것 같아서 제 생각으로는. Jadi saya udah makan pakai tangannya biar lebih nyaman. Wah, sambalnya lumayan pedas. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau makan pakai tangannya harus dicuci bersih-bersih ya, biar nggak ada kuman. Stay safe always, okay? Stay safe always, okay?
Enak banget. Kalau pakai nasi lebih enak, karena aku suka nasi. 밥이랑 같이 먹으면 더 맛있어요. 저는 밥순이였어요. 아니, 밥이랑 같이 먹으면 더 맛있어요. 전 사실 밥순이에요. 밥이 좋아하는. 와. 기다려줘, semua sambalnya. Aku udah cuci tangan. Johnson 씻었어요. enak banget. Harus makan sampai habis. Nggak boleh buang-buang. 정말 다 먹어야죠. 버리면 안 돼요. 맛있으니까요. 해결법이에요. 다 깨끗이 씻었으니까 괜찮아요. Karena piring semuanya udah dicuci bersih, jadi nggak perlu khawatir. Gini aja yang makannya, biar lebih aman. Enak banget. Wow. Hampir habis. 거의 다 끝났어요. sambal이. 천천히 먹자 우리. 마kan. Makan pakai tangan, the best. 손이랑 먹었으니까 최고야. 최고. 손. 다 먹어야죠. sikat. Habisin semua. 딱 깨끗이 먹어야죠. 오빠와 티슈는 안 가지고 오세요. 하나 더. 먹을까 말까? 뭐해서? makan sampai habis. lupa bawa tisu loh. Tisu hijau boleh 안 가지고 오세요. 콜라 마시죠. tanganku berminyak. 어떡해. gimana ya caranya? Maafir ya. Wow. 콜라 dah. Makanannya udah enak, tambah minumannya enak, perfect.
sempurna. One milk. Jadi teman-teman, video hari ini sudah selesai. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, terus komen, sama share. Oke. Oh, satu lagi, subscribe dong. Yeay. Jangan lupa nonton Talk Story Kids atau Talk Story Channel yang aku terjemahkan juga ya. Sampai jumpa. Bye bye. Annyeong.